raging across the internet. A Geneva-based non-profit spam filtering... Key intelligence figures think America is already losing a major cyber war after accusing Beijing of... Everybody get front, let me see you pumping your fist. Give you up in the back room when you rockin' with this. Come on, keeping you speaking, knocking, jumping, banging, bumping, blazing, hot, calling all freaks. Calling all For the past few months now, the nation's top military, intelligence, and law enforcement officials have been warning Congress and the country about a coming cyber attack against critical infrastructure in the United States that could affect everything from the heat in your home to the money in your bank account. The warnings have been raised before, but never with such urgency, because this new era of warfare has already begun. The first attack, using a computer virus called Stuxnet, was launched several years ago against an Iranian nuclear facility, almost certainly with some U.S. involvement. But the implications and the possible consequences are only now coming to light. Unlike the millions of worms and viruses that turn up on the internet every year, this one was not trying to steal passwords, identities, or money. Stuxnet appeared to be crawling around the world computer by computer, looking for some sort of industrial operation that was using a specific piece of equipment, a Siemens S7300 programmable logic controller. This grey box here is essentially what runs factory floors. And you program this box to control your equipment. Then you say, turn on a conveyor belt, turn on a heater, turn on a cooler, shut the plant down. It's all contained in that box. And that's what Stuxnet was looking for. It wanted to get its malicious code onto that box. The Programmable Logic Controller, or PLC, is one of the most critical pieces of technology you've never heard of. They contain circuitry and software essential for modern life, and control the machines that run traffic lights, assembly lines, oil and gas pipelines, not to mention water treatment facilities, electric companies, and nuclear power plants. Panique ce matin au sein des rédactions sud-coréennes. Les serveurs de 3 chaînes de télévision ont été la cible d'une cyberattaque qui a empêché les salariés d'accéder à leurs ordinateurs, mais n'a pas perturbé les programmes de diffusion.
par un clavier d'ordinateur et le réseau d'Internet. Dernière cible en France de ces cyberattaques, le cœur du pouvoir, le ministère des Finances et même l'Elysée, où ces dernières semaines, les ingénieurs du palais ont dû plancher pendant 3 jours pour réparer les dégâts. Frédéric Maillard, Madi Diawa. Ce soir, l'Elysée confirme, le cœur de l'État a bien été victime d'une cyberattaque. Les hackers auraient sévi avant la prise de fonction de François Hollande. Ce soir, l'Elysée déclare. Il s'appelle Gaos et il a déjà infecté des milliers d'ordinateurs. Ce virus a été détecté par la société Kaspersky spécialisée dans la sécurité informatique. Il sévirait essentiellement au Liban, en Israël et en Cisjordanie. Ce virus permettrait notamment de voler des données sur les sites bancaires en ligne. Il serait aussi destiné à du cyberespionnage pour le compte d'une nation. D'après nos recherches, dit cet expert, ce virus Gaos a beaucoup de similitudes avec le célèbre virus Flame. Ils ont le même encodage, les mêmes méthodes de décryptage, la même manière de communiquer avec les centres de contrôle. Il ne fait aucun doute que ces virus viennent des mêmes laboratoires et tout le monde sait que le virus Flame était une variante de Stuxnet, un virus créé pour endommager les centrales nucléaires iraniennes. سايبر وورير ساعة وكل ده تو نورمالمون كل دولة تحضر في سايبر وورير هو فما الاتاك تاع الاسبانية حكاية صار فيها سايبر وور روسيا والاسبانية معناها نورمالمون بدات كاملة تحكي حرب عالمية هذاك شو السيستم كانوا يعملوا فهم دي روبوت حكموا فيهم فورماسيون سيكوريتي ديني بيراتيف سواء في غوفرنمون ولا في لي زونتربريز حكاية هكايا فما برشا في الصين في بالي ويتهموا في الجوفرنمون يكون ولي الجوفرنمون يمول في لي زانجينيور هذوك في بالي بيراتيو في لي زونتربريز في لي زيتازوني حكاية هكايا et sécurité Internet. D'accord. Science-fiction, ouais. والله ما عنديش فكرة عليها. هذاك الأخرى نتاع إسرائيل في العالم. جا هذاك فهمت به بعد ما صارت ب6 شهور ولا 7 شهور باش فهمت كم صارت. Cyber, ça, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est les spies sur Internet et tout ça. Et guerre, c'est, je sais pas, c'est la sécurité sur Internet, les défaillances qu'il y a sur Internet. Guerre cybernétique. معرفش كنا عارف كيفاش يسرقوا المعلومات من لي سيرفر تاعهم. معرفش تعمل لونتر لي زيتا معناها مثلا معرفش لي روس ولي امريكان مثلا يحبوا يعرفوا المعلومات حتى بين لي زونتربريز مثلا ما نعرفش فولكسواجن شركه اخرى يحبوا مثلا شركه تاخذ ديزاين نتاع شركه Ça inclut tout ce qui est les hacking, les buffer overflow نتاعهم يعملوهم. Et on exploite tous les attaques معناها اللي يجموا يعملوهم les uns contre les autres. Voilà. Mais زادة تنجم تكون on vise مثلا إذا فما حاجة مثلا des comptes divulgués معناها تاع فما des passwords ولا حاجة divulgués يجموا يتاكيو معناها on block معناها ولا حاجة. فيها دي تكنيك اللي نعرفهم. مي اون ديتاي الحقيقة ما نعرفهمش برشا. سايبر وور هو
fin de compte, c'est une guerre cybernétique basée sur les nouvelles technologies. Donc, je me trouve comme base, les systèmes informatiques, Internet, Internet, c'est le QG, disons, c'est cyber. Ben voilà, en gros, c'est cyber. سايبر وورز معنا بها الايامات الاخرى برشا سورتو في لوبيراسيون في اسرائيل اللي صاروا دي زاتاك على اسرائيل بار دي هاكرز عرب سورتو مسلمين سورتو توانسه فوالا qui se déroule sur Internet. Est-ce que tu as des exemples comme des attaques صاروا Dernièrement, l'attaque à Israël. L'attaque الأكثرية للسايبر وور إسرائيل تريز أكتيفي بيدا يسي تتاكي بارفوا مي هما زاد عندهم جنون تاع البيراتاج. زاتاك يجب يصيروا على الانترنت ما بين بين لندن وبلدان أخرين. باغ اكزومبل آخر حاجة اللي صارت إسرائيل وفريق طيحوا السيرفرات تاع إسرائيل. سايبر وور لاغير يعني سور الانترنت ولاغير سور ريزو اللي يعملوا فيها يعني لي ريزيستون موجوده في العالم الكل والبيوت نتاعها هو انهم يضربوا لي سيت اللي تابعين الانمي وتابعين اسرائيل وامريكا حسب العبد اللي قاعد يعمل فيها. L'échelle informatique, les connexions internet, tout ce qui est piratage, tout ce qui est, je sais pas, des virus, des espions, tout ça. Bon, في تونس أنا je pense اللي ما عندناش عباد assez développé في الكوتي هذا، حتى les petits pirates اللي عندنا ماهمش assez avancés معناها. Ça demande une technologie bien sophistiquée معناها, des PC puissants. سايبر وور الترجمة الحرفية بتاعها بتتر بالفرنسي هي لاغير سيبرنيتيك. الفرق ما بينها وما بين الحرب تراديسيونيل اللي اسونسيالمون هي النوسيون تاع التيريتوار. في الحرب الكلاسيك باش تصير حرب ما بين زوج دول لازمتهم يبارتاجيو ان تيريتوار. بالنسبة للانترنت هذايا مش موجود، مسميش حدود، مسميش فرونتير. نوسيون تاع فرونتير ما هيش موجودة. دونك الحاق الضرر بالغير اللي هو الاوبجيكتيف تاع الحروب في مجملها مش يكون اسهل وبلو زالا بورتي. الحاق الضرر في الكونتكست تاع الانترنت يتمثل اساسا انك يتاخذ معلومات ما عندكش الحق تاخذها، باكزومبل لي اجونس دانتيليجونس، والا تعطل معلومه، والا تعطل خدمه، والا توصل حتى انك تعطل سكون ابيل سي بي يعني انفراستركتور دانفورماسيون كريتيك. شكون اللي وراها هذوما؟ زاتاك سيبرنيتيك شكون اللي وراها؟ شكون اللي متسبب فيها؟ نلقاو الكل، مش بشرط هي دول، نجم يكونوا منظمات، نجم يكونوا دي جروب، اما زاده فيهم الدول وفيهم دي زاجونس دانتيليجونس. فاش يستعملوا اسونسيالمون في لي مالوير، لي فولنيرابيليتي، في الاكسبرتيز كابابيليتيز، في الامور لافونسي نتاع السيكوريتي. على خاطر سكون ابيل لو هاكينغ فاليو كبار. كي نرجعوا 20 سنه لتالي اني نستعمل الانترنت واللي كان تري ليميتي باش نجم ننظم السيستيم كانوا كلو فيرمين وماشي اكسبوزي، لي ريزو كان ضعيف، دونك تو دو بينيتراسيون تو نتاع الضرر صعيب.
accéder au pouvoir, exploiter des richesses, être craint par ses ennemis, protéger ses terres. Tels pourraient être les motifs derrière le déclenchement d'une nouvelle guerre. Quand nous évoquons le mot guerre, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, ce sont des images classiques de soldats mobilisés aux frontières, de champs de bataille ensanglantés, de chars de combat imposants et de plusieurs vies humaines sacrifiées. Mais la guerre, telle que nous l'avons toujours connue, a changé. Nous sommes les témoins d'une nouvelle ère dans l'histoire de la guerre, celle de la cyberwar. Nous sommes passés d'une invasion physique à une invasion digitale, mais en gardant les mêmes impacts et les mêmes conséquences. L'objectif restant le même, neutraliser et affaiblir son ennemi. Pourquoi sommes-nous alors passés à cette guerre d'un nouveau genre? Aujourd'hui, toutes nos infrastructures se basent sur des systèmes informatiques. Ces systèmes contrôlent le moindre aspect de notre vie quotidienne à notre insu. Ils sont présents dans les centrales de production d'énergie, dans les hôpitaux, dans les banques, dans le trafic routier et aérien, dans les moyens de télécommunication même. Derrière tout ce que vous utilisez se cachent un ou plusieurs systèmes informatiques. C'est là que le problème se pose. Parce que pendant que nous étions trop occupés à moderniser nos infrastructures, d'autres pensaient déjà à la manière avec laquelle ils allaient exploiter ce modernisme. Tous ces systèmes interconnectés entre eux rendent plus facile l'accès à des données confidentielles ou le contrôle d'un système à distance. Et c'est à partir de là que le concept de cyberwar est né. Cyberwar est en effet l'ensemble des techniques d'attaque et de défense dans le cyberespace. Quand on parle de cyberwar, on parle de cyberattaque, de cyberarmes et de stratégie nationale de protection du cyberespace. Les ordinateurs ont remplacé les armes, les virus ont remplacé les missiles et les hackers ont remplacé les soldats. À part la nouvelle dimension introduite dans le monde de la guerre, la cyberwar possède un atout considérable, le coût. D'après une évaluation du coût des armes modernes, il s'est avéré que le coût d'une cyberarme est le moins important avec un coût de 50 000 $ comparé à un missile de croisière de 2 millions de dollars ou un avion de chasse à 120 millions de dollars ou encore un avion furtif à 2 billions de dollars. Actuellement, plus de 140 pays possèdent un programme de développement de cyberarmes. Les questions que nous nous posons tous sont: comment évolue la cyberwar dans le monde? Quels sont les pays les plus actifs dans le domaine? Et surtout, serons-nous prêts en Tunisie à faire face à une cyberattaque?